दूध 40 साल से कम उम्र के लोग किसी भी वक्त पी सकते हैं, लेकिन 40 साल से ऊपर वाले लोग सुबह के वक्त पीना फ़ायदेमंद है। दही दिन के किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन रात को खाना मुज़र सेहत है। सेब सुबह के वक्त खाना बेहतर है, लेकिन सेब रात को खाना नुकसानदह है। दाल और मछली रात को खाना बेहतर है, सुबह के वक्त खाना मुज़र सेहत है। चावल दिन के वक्त खाना मुनासिब है, रात के वक्त खाना नुकसानदह है। सलजम के पत्ते इसकी पत्तियों को थोड़ी देर पानी में पका लेना चाहिए, इससे गुर्दा मसाना की सफाई होती है। खारापन खास मिकदार में होने की वजह से तरशी का मुकाबला करने में कामयाब होते हैं। चेहरे की बेरौनकी, जिगर और रहम की खराबी और दांतों की कमज़ोरी में मुफीद है। मोटापा गायब कद्दू का शेक सुबह शाम खाली मैदे 1/4 हिस्सा कद्दू का 1 कप पानी के साथ शेक बनाकर छान कर पी लें। थायराइड, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज है। दोपहर में सुस्ती की वजह से नींद आने लगती है और जिस्म में दर्द महसूस होता है। जब तक सो न जाएं सुकून नहीं आता, इसलिए आप दोपहर में खाना खाने के बाद खीरे खा लें। ये सुस्ती भगाने में भी मदद करता है और जिस्म को ताकत भी पहुंचाता है। अंडा खाने की एहतियात पर थोड़ी गिलाज़त लगी होती है, जो मामूली सी बेएहतियाती की वजह से हमारी खुराक में शामिल हो सकती है। लिहाजा मुर्गी के अंडे को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं, माहिर नफ्सियात का कहना है कि दुख तकलीफ़ आपको मजबूत बनाते हैं और खौफ आपको बहादुर बनाता है और दिल का टूटना आपको ज़हीन बनाता है। जो खाने आपको बचपन में नापसंद लगते हैं, अगर आज खाएंगे तो आपको लजीज लगेंगे, क्योंकि हमारे मुंह का जायका हर 7 साल बाद तब्दील हो जाता है। कोफ्ते टूटने से बचाने का तरीका, कोफ्ते का आमेज़ा बताते हुए इसमें थोड़े चने पीस कर डाल लें या फिर इस आमेज़े में ज़रा सा खशखाश भून कर शामिल कर लें। फिर हथेली पर हल्का सा तेल लेकर कोफ्ते बनाएं और ट्रे में रखते जाएं। कोफ्ते बनाने और सालन में शामिल करने से पहले इन्हें ठंडा ज़रूर कर लें, ये टूट कर सालन में नहीं बिखरेंगे। निहार मुँह अदरक के पानी में 1 नींबू निचोड़ कर पी लिया जाए तो चर्बी गायब हो जाती है और रंगत भी निखर जाती है। आलू के चिप्स फ्राई करते वक्त अगर कढ़ाई में थोड़ी सी चिप्स पिसी हुई फिटकरी डाल दी जाए तो चिप्स बहुत खस्ता, करारे और सफ़ेद होते हैं। अगर मसूड़े फुले हुए तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। दिन में 2-3 बार लगाने से मसूड़ों में तकलीफ़ नहीं होगी। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर फ़ौरन तलगम पाउडर छिड़क दें, चाय का रंग कपड़ों पर नहीं चढ़ेगा। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है और बलगम भी सारा बाहर आ जाता है। ताज़ा नीम गर्म दूध से हाथ मुंह धोने से चेहरे की रंगत निखर आती है। ठंडी बलाई का मसाज चेहरे को दाग धब्बों से पाक करता है। मुहासों को दूर करने के लिए मसूर की दाल का अपटन गाय के दूध में मिलाकर दिन में 2 बार लगाना बहुत मुफीद है। इससे न सिर्फ मुहासे दूर होते हैं बल्कि चेहरे की रौनक भी बढ़ती है। अंडा ग़िज़ा भी है और दवा भी। अंडे में तानिया और आयोडीन पाया जाता है। हाफ बॉयल अंडे की जर्दी खून पैदा करती है। अंडा खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। इंजीर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लौंग का सफ़ूफ शहद के साथ मिलाकर चाटने से के और मतली रुक जाती है। लौंग का 1 दाना चुटकी भर कर नमक के साथ चबाया जाए तो बलगम के इखराज में आसानी हो जाती है। छोटी इलायची ये गर्म होती है, मुंह में लुआब पैदा करती है, मैदे की जलन को ख़त्म करती है। इसके अलावा सांस के लिए बहुत मुफीद है। ताज़ा दूध में चंद कतरे ग्लिसरीन डालकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और जिल्द निखर जाती है। सेब दिल की हिफाजत करता है और खून को जमने नहीं देता। मुनक्का बड़ा अंगूर जो दानेदार भी कहलाता है, जब बेल पर ही पक कर सूख जाए तो इसे मुनक्का कहा जाता है। कब्ज़ होने की सूरत में मुनक्का 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें और सुबह निहार मुँह पी लें। इंशाअल्लाह फिर कुछ दिनों में कब्ज़ ठीक हो जाएगी। गे मेथी के फ़ायदे, मेथी का दाना चखने और सूंघने की हस को बेहतर करता है। आँखों की सूजन के लिए अर्के गुलाब की आँखों में छींटे मारें और अर्के गुलाब में शहद की बहुत मामूली सी मिकदार डालकर आँखों में सिलाई की मदद से लगाएं, आँखें ठीक हो जाएंगी। पालक को पकाते वक्त 1 खाने का चमचा सिरका डालने से पालक का रंग ताज़ा रहता है।
زیرے کو ہمیشہ بھون کے رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اگر 2 گلاس آپس میں پھنس گئے تو انہیں ہلکے گرم پانی میں کھڑا کر کے رکھیں، گلاس نکل جائیں گے۔ پیاز کاٹنے سے پہلے اگر ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر کے نکالیں تو آنکھ سے پانی نہیں آئیں گے۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اوون میں بھون لیں، اس سے مزے میں اضافہ ہوگا اور گھی کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بریانی کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو تیل لگانے کے بعد اوپر سے لیموں یا سرکہ ڈال دیں، چاول نہیں ٹوٹیں گے۔ چاول کو دم آنے کے بعد چمچے کی بجائے پلیٹ سے ڈش میں نکالیں، اس سے چاول کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو دیکھیں۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ آئیں بڑھتی عمر کو چھپائیں، پھر سے جوان نظر آئیں۔ تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران یا ہلدی ملا کر لگائیں اور اپنی بڑھتی عمر کو چھپائیں۔ ساتھ میں اپنی گردن کو نہ بھولیں، یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور گردن تو بڑھتی عمر کا پتہ دیتی ہے۔ اگر گھر میں 4-5 دن اناج ہی موجود ہے تو اسے ضائع نہ کریں، اس میں لیموں کا جوس ملائیں۔ اگر سردی کی وجہ سے خشکی ہے تو تھوڑی سی گلیسرین ملا کر مکس کر لیں اور اپنی گردن کا مساج کریں اور 30 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں اور کرشمہ دیکھیں۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس ایک چٹکی میں ختم۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس کے لیے یہ ٹوٹکا آزمودہ ہے، اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ ہوا شامی 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ شہتوت کھانے سے جگر اور پھیپھڑے قوی ہو جاتے ہیں، خون صاف اور اچھا بنتا ہے، جسم فربہ اور بھوک کھل کر لگتی ہے۔ فالتو چربی پگھلانے کی مشین لہسن کی کچی پوتیوں کے ساتھ چند روز استعمال سے خون، بلغم اور رگوں میں چمٹنے والی چربی پگھل جاتی ہے اور بدن چست ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کچا لہسن استعمال نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ 2 یا 3 پوتیاں تھوڑے سے گھی میں بھون کر کھائیں۔ معدے کے لیے آب حیات کھانا کھانے کے فوری بعد 1 چھوٹا چمچ شہد کھا لیں۔ بدہضمی، کھٹی ڈکاریں اور امراض معدہ میں بے ختم مفید ہیں۔ 2 چمچ پئیں۔ شوگر کنٹرول اور طاقت بحال۔ شوگر کے لیے یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں، بہت کارآمد اور آزمودہ ہے۔ زیتون کا تیل 2 چمچ رات سونے سے پہلے پئیں اور 2 چمچ صبح اٹھتے ہی بنا کچھ کھائے پیے، انشاءاللہ چند دنوں میں فرق محسوس کریں گے۔ جو سفید مرغ پالے گا، اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا: شیطان، جادوگر اور کاہن سے۔ سردیوں کی ٹھنڈ سے بچائیے بچوں کو، مچھلی کھلائیے۔ گھنے اور لمبے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور بینائی میں اضافے کے لیے، بچوں کے لیے کم مرچ والے مسالوں کے ساتھ مچھلی فرائی کیجیے۔ نہ کبھی زکام ہوگا اور نہ کبھی نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 6 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے کہ گھر میں پودینہ لگانا، یعنی گملے یا کیاری میں، اور گھر کے برتن دھو کر ڈھانک کر رکھنا رزق کی وسعت اور برکت میں اضافے کا سبب ہے۔ ناشتے میں چائے پاپے کھانے والے ہو جائیں ہوشیار۔ رس کی تیاری میں بنیادی حصہ میں ویسے تو میدا، چینی، خمیر اور گھی کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مارکیٹ میں موجودہ تر رس میں اس ڈبل روٹی کا استعمال کیا جاتا ہے جو باسی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دکانوں پر کمپنی والے باسی ڈبل روٹی خوشی خوشی اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں اس سے رس بنانے ہوتے ہیں۔ باسی ڈبل روٹی پر پھپھوندی لگ جاتی ہیں جو کہ زہریلی ہوتی ہیں اور انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہیں، اور اس کو جب رس کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ انسان کے نظام ہضم کو خراب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی الرجی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ کالی اور جلی ہوئی استری۔ استری کی جلی ہوئی اور کالی سطح کو صاف کرنے کے لیے 1 چمچ سرکہ اور 1 چمچ نمک ملا کر اسے گرم کر لیں اور استری کو اس پانی سے رگڑ کر صاف کر لیں۔ 8 غذائیں جو آپ کو ہر عمر میں جوان رکھیں۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو ایسی چند غذاؤں کا ذکر کریں گے جو آپ کو بڑھتی عمر میں بھی کم عمر نظر آنے میں مدد دے گی۔ نمبر 1، بلو بیری۔ بلو بیری اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہونے کے باعث آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ مجموعی شخصیت کی کشش کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 2، زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل زمین پر دستیاب صحت بخش چربی کے حصول کے چند بڑے ذرائع میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، ٹماٹر کا استعمال۔ ٹماٹر صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔
جو کہ विटामिन ए, विटामिन सी और फोलिक एसिड समेत दीगर अज्जा से भरपूर होता है। नंबर 4, गरियाँ। मछली की तरह गरियाँ जैसे बादाम, अखरोट, काजू वगैरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंक और विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ा है। नंबर 5, सब्ज़ चाय। सब्ज़ चाय एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर मशरूब है जो जिस्म के नुकसानदा अज्जा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। नंबर 6, शहद। शहद कुदरती तौर पर जरासीम कश होता है जबकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और मुतहद दीगर अज्जा मौजूद होते हैं, तो ये हैरान कुन नहीं कि ये जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद क्योंकि समझा जाता है। नंबर 7, चर्बी वाली मछली। इस किस्म की मछली सही मायनों में बुढ़ापे की रोकथाम वाली ग़िज़ा साबित होती है। चर्बी वाली मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो अमराज कल्ब, वर्म और मुतअद्दिद दीगर अमराज के खिलाफ फ़ायदेमंद साबित होते हैं। नंबर 8, सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं जबकि इनमें कैलोरीज़ की शरह बहुत कम होती है। इनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो अमराज कल्ब, आँखों में मोतिये और कैंसर जैसे अमराज का खतरा कम करते हैं।